Oiga. Oiga. ¡Dios! Mami, por favor. Voy. Dani, cariño, escúchame. No dejéis entrar a nadie. Meteos en casa, llamad a la policía. No dejéis entrar a nadie hasta que llegue la policía. ¿Me escuchas? No. Papá, ¿qué hacen aquí? Han disparado a mamá. 영화는 마드리드 근교로 막 이사를 온 하이메의 가족의 하루로 시작합니다. Oiga. ¿No puede aparcar el coche ahí? ¿Cómo que no puedo? Yo vivo aquí, ¿eh? Ya, pero si necesitamos mover la furgoneta... ¿Cómo va la cosa? Santos. Bien, en un par de horas habremos acabado. Toma las llaves por si tenéis que mover el coche o lo que sea. Gracias. ¡Hola! Es que, Sí, mamá, escúchame. Esa, por favor, perdone. La deja al final del pasillo, por favor. En la habitación del final del pasillo. Esa, por Mañana, favor. vale, mañana me quedo. Que no, mañana te Mamá, no me hagas esto, de verdad. 이것저것 신경 쓰느라 정신없는 하루를 보내고 있는 아내 마르타. 그런 엄마의 마음도 모르고 짐도 풀지 않은 채 친구들을 만나러 가겠다고 조르는 딸 이사. Que es una fiesta. ¿No lo entiendes? Es una fiesta. y Mira, es tu esta padre noche. y yo hemos dicho que no y es que no. Mamá, a papá le da igual. Yo se lo voy a preguntar a papá. Mira, a papá le dejas tranquilo. Si yo digo que no es... 마르타는 새 집에서 첫 식사는 다 함께 보내야 한다고 말하지만 10대 딸의 고집을 막긴 쉽지 않아 보입니다. Si tú sigues así, Isa, ¿eh? ¿Sí? Perdón. ¿Dónde dejo la bolsa? Déjala por ahí, en esta habitación. 그런 아내의 고충을 모르는 하이메는 ¡Marta! ¿Sabes dónde está mamá? Pues en el salón, creo. 풀이 죽어있는 딸 이사에게 용돈을 쥐어주며 달래주는데 No, no, es que no me interesa, de verdad. No, es que además no le puedo atender ahora. ¿Esto te vale? 딸의 응석을 다 받아주는 남편을 보며 마르타는 답답하기 그지없죠. 그날 저녁 엄마 몰래 아빠에게 허락받은 이사는 들뜬 마음으로 외출 준비를 하고 Qué guapa. ¿Te ha salido de agua caliente? Bueno, más o menos. Toma, mete esto a enfriar, anda. ¿Que os compro champán? Sí, claro. Esta noche hay que celebrar, ya te lo he dicho. 이런 사실을 몰랐던 마르타는 이사와 또다시 말다툼을 하게 되는데 Que yo no me voy a quedar a cenar al final. Ay, Isa, por favor, no empecemos, ¿eh? Que no, que papá me dejó. Estoy harta de que me desautorices. A ver, ¿qué he hecho ahora? Por lo visto, tu hija va a salir esta noche, ¿no? Mira, si quiere cenar con sus amigos, pues que cene con sus amigos. ¿Qué más te da? ¿Qué más me da? Es que no es eso. 자신과 의논하지 않고 혼자 결정을 내린 남편에게 마르타는 못내 서운함을 티냅니다. Tiene 18 años, Marta. Deja que se divierta. ¿Eh? Venga, afloja un poquito, por favor, afloja. 그리고 가정의 평화를 원하던 하이메는 아내와 딸 두 사람을 달래느라 애를 먹고 있었죠. Esto va a ser difícil para ella, ¿sabes? No se va a hacer. Ya lo sé, con la Jaime, que no es situación la de un única día que para se otro. muda. Es que no es la única que se muda. Yo solamente quiero... 말에 꼬리를 물고 끝나지 않는 싸움이 이어지는 그때 ¿Qué ha pasado? 창문을 깨고 난데없이 강도가 들이닥치는데 저항 한번 해보지 못하고 하이메의 가족은 그렇게 강도에게 붙잡히게 됩니다. Se le para la hemorragia. Se le para. Por favor, a mi hija la tiene ahí. No, por favor, no le haga daño, por favor. ¿Qué quieren? ¿Me entiende? ¿Qué quieren? 수첩과 펜을 꺼내 하이메에게 건네는 강도. Saca las tarjetas de crédito y apunta los números. 강도의 리더는 가족의 신용카드와 핸드폰을 다 빼앗습니다. Dame tu tarjeta de crédito. ¿El código? 4474. ¿Y el tuyo? Me lo he dejado en la oficina. Antes intenté hacer una llamada y no lo encontré. ¿Seguro? 하이메는 자신의 핸드폰을 찾을 수 없다며 강도들을 속이려 하지만 이미 오전부터 그들을 지켜봤던 이삿짐 센터의 직원이던 강도들은
쉽게 그의 핸드폰을 찾아내죠. 그리고 아내를 위협하며 그의 금고까지 노리는데 El número de la caja fuerte, ¿cuál es? 22366. 모든 비밀번호를 알아낸 리더는 하이메를 어디론가 데리고 갑니다. Ahora me voy a quitar la capucha. Espera un momento. Vamos a hacer todo. No, por favor, vamos a hacer todo lo que nos digan. No es necesario. Solo. 자신의 얼굴을 드러내는 과감함을 보이며 하이메를 더 위협하는 리더. Las llaves del coche están arriba. 하이메는 시간을 끌어보지만 이미 오전에 직원에게 열쇠를 맡겼던 그는 망연자실하게 되고 아내와 딸을 인질로 잡아둔 채 리더는 하이메를 데리고 밖으로 나갑니다. No va a decirme a dónde vamos. No hagan daño a mi familia. 하이메는 강도들이 원하는 대로 요구를 들어주며 가족의 안전을 부탁하지만 Eso no depende de mí. No depende de usted. ¿Y de quién depende? ¿De ti? 돌아오는 대답에 그는 오히려 더 겁을 먹게 되죠. No vuelvas hasta que sacas el máximo de cada tarjeta. ¿No viene conmigo? No quiero salir en la cámara del cajero. Pero si te veo hablar con alguien, pides ayuda o haces alguna tontería, llamo por teléfono. 리더의 지시대로 ATM기 앞으로 간 하이메. 그에게서 시야가 멀어지자 먼저 온 여자에게 도움을 요청하는데 No se mueva, por favor. No, se gire, por favor. Tranquilo. Necesito que me ayude. Estése tranquila, no la voy a hacer daño. Solamente necesito que me ayude. ¿De acuerdo? ¿Tiene un móvil? ¿Tiene un móvil? Necesito que llame a la policía. 하지만 자신의 뒤에서 처음 본 남자가 위협하는 걸로 생각한 여자는 그에게 돈을 주며 도망치고 이를 지켜본 리더는 약속을 지키지 않은 하이메에게 본때를 보여주기 위해 핸드폰을 꺼내 드는데 Le juro que yo no he hecho nada. La señora se ha asustado cuando me acercó a ella. Por favor. ¡Arranca el coche! Haz lo que quieras con la madre. No, esperemos. Sí, parece que no lo he entendido No es bien. necesario, le No. juro que no. Por favor. No le importa. Por favor. 지시를 따르지 않은 대가로 강도들은 아내를 위협하고 Creo que voy a darle otra oportunidad. No, espera. 아내의 절규를 들은 하이메는 더 이상 그들에게 반항할 생각을 할 수 없게 되죠. 한편 강도 한 명이 제멋대로 행동하자 나머지 막내 강도는 그를 말리려 애를 먹고 그때 집으로 누군가 찾아와 둘은 긴장하는데 Esperas a alguien, vieja. Esperas a alguien. No. ¿Quién es? 배를 누른 사람이 이사의 친구인 걸 알게 된 강도들은 그를 집으로 들이려 하고 Vuelvo a gritar y mato a tu madre. Buenas. ¡Ah! ¡Coño! ¿Quién eres? ¿Quién es? Un amigo de Isa. 이런 사실을 몰랐던 이사의 친구 세자르도 그들에게 잡히게 됩니다. 두 남자가 세자르에게 정신이 팔려있던 그때 마르타와 이사 두 모녀는 그 틈을 타 지하실로 도망치는데 ¡Abrid la puta puerta! ¡Abrid la puta puerta! 창밖을 향해 도움을 요청하는 모녀와 모녀를 놓치면 안 되는 강도들의 숨바뀌는 대치가 이어지고 ¡Cierra la puta puerta! 문을 열지 못한 강도들은 세자르를 고문하며 이사를 자극하지만 ¡Isa! ¡Isa, joder, Isa! ¡Isa, ven
세자르의 절규에도 모녀는 창문으로 탈출을 시도합니다. 그리고 이런 상황을 참을성 있게 지켜보지 못한 강도들은 그만 총을 꺼내 세자르를 위협하는데 Guárdatelo. 카드의 한도만큼 현금을 다 인출한 하임에 이제 가족의 곁으로 돌아가려 합니다. ¿Qué haces? 하지만 Volvemos a casa, ¿no? Apaga el coche. Usted dijo que cuando acabáramos de sacar dinero de las tarjetas volveríamos a casa. Apaga el coche. Vamos a estar aquí tranquilos hasta las 12:01 y luego volvemos al cajero a por más dinero. 악랄한 강도는 1원 하나 남기지 않고 다 빼앗아 가려고 합니다. 문을 부수고 모녀를 다시 안으로 잡아온 강도들. 그들은 리더의 지시를 기다리며 잠시 휴식을 취하는데 그때 또다시 벨이 울립니다. Libérate de él. Si no muere tu hija. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Ocurre algo? Perdone que le moleste tan tarde, pero los vecinos han llamado avisando de que han oído gritos. 다행히 주민의 신고로 경찰이 찾아왔지만 마르타는 쉽게 도움을 요청할 수 없었죠. ¿Qué importa que pase un momento? Buenas noches. Perdone que insista, solo será un segundo y estoy obligado a Es ir. que es muy tarde. Hola. Buenas noches. 경찰의 끈질긴 요청에 강도는 남편의 행세를 하며 그를 맞이하는데 Bueno, ¿qué tal la ronda? ¿Mucho jaleo por ahí? No. Es una noche tranquila. Lo siento, pero es que nos acabamos de mudar, ¿sabes? 마르타의 불안한 모습을 지켜본 경찰은 집안에 무언가 일이 있음을 짐작하고 쉽게 발길을 옮기지 않는데 ¡Dios! ¡Más lo hay! ¡Te lo has cargado! ¡Te lo has cargado! ¿Qué es eso? ¿Se estaba dando cuenta? ¿Qué cojones ha pasado ahí dentro? Te dije que te llevaras a la puta. 이사의 소란으로 강도는 홧김에 경찰까지 죽이게 되고 ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Eh? ¿Te han visto la cara? ¡Gilipollas! No me van a poder decir nada, ya verás. La has cagado desde el principio. Es todo culpa tuya. Y además, ¿qué coño dices ahora de que no van a decir nada? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Tienes miedo que me han visto la cara? ¿Tienes miedo? 예상치 못한 행동으로 인해 두 강도 간의 내분이 일어납니다. 같은 시각 집에서 일어난 일을 알지 못했던 리더는 통화가 되지 않자 문제가 생겼음을 직감하고 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por favor? Ha llamado a mi casa y no le han cogido el teléfono. ¿Es eso? 계획을 수정해 하이메를 데리고 집으로 돌아가죠. 그리고 그 사이 집안에서 경찰까지 죽인 강도가 평정심을 잃어 마르타를 공격하고 이사를 방으로 데려갔는데 그나마 양심이 남아있던 막내 강도는 정신을 잃은 그녀를 보살피고 ¡Cállate! ¡Cállate que te mato, ¿vale? ¡Cállate! 죽은 줄 알았던 세자르까지 홀로 맡아 지키고 있었죠. 계획과 달리 사람을 죽이고 어린 여자에게 몹쓸 짓까지 하는 상황이 일어나자 더는 지켜볼 수 없던 그는 다른 강도를 막아서고 두 남자의 몸싸움 중 이사는 방을 빠져나와 몸을 숨기는데 Ahora que estamos cerca de la casa te voy a decir una cosa. Mañana vamos al banco, tú y yo juntos. ¿Mañana? Y sacas más pasta. ¿Mañana? Tranquilo, ¿ha pasado algo hasta ahora? ¿Ha pasado algo hasta ahora? Solo son unas horas más.
Nos dejaremos tranquilos a ti, a tu mujer, a tu hija, a todos. 처음 이야기와 달리 밤새 그들과 함께 있어야 한다는 사실을 알게 된 하이메는 결단을 내리고 잠긴 문을 열고 들어온 강도에게서 이사 또한 스스로를 지켜내는데 Aléjate de la puerta. 혼자 남은 막내 강도는 패닉에 빠진 이사를 진정시키고 집에서 빠져나가고 강도와 마주친 하이메는 그를 살려보내줍니다. ¡Isa! 드디어 그들에게서 풀려난 하이메는 신호가 잡히는 집 밖으로 나가 경찰에 신고를 하지만 Es muy urgente, por favor. 3 hombres han entrado en mi casa. 그의 뒤로 끈질기게 쫓아온 강도의 리더와 마주칩니다. 하이메는 뒤늦게 그에게 저항해보지만 한치의 망설임도 없이 그는 하이메에게 망치를 내려치고 처음부터 계획한 듯 한 명도 살려둘 생각이 없던 그는 마르타도 죽이는데 가족의 죽음을 눈앞에서 지켜본 이사는 모든 희망을 잃고 그 자리에 주저앉은 채 영화는 끝이 납니다.